Brown and black to. 30-32, size large. Code bakuna. Ang kahapon. Ma'am Melrose, yours na po. Next mga mami ko, size small lang to, semi-met. Ganon din siya, garter yung ibabaw. Garter ang bewang. Cute lang din. Small semi-met. Good brown stripes. Code is brown stripes, 150 pesos. Spaghetti pababa po to. Brown stripes. Small semi-met lang. Tulog na ba ang mga small? Probably. Next mga mami, this one walang bewang ulit. Ang pinaka-bewang mo dito yung tali. Ilan yan, te? Okay. Pag gusto niya ulit, ate. Wait lang mga mama. So, ganito to. May belt siya. O, ay yung likod, wala. Diretso lang yung likod. Ang pinakabewang niya, yung belt na yan, ate. Pailan. Princess girl ka lang. Small med lang to. Small med. Code is yellow. Code is yellow. Yung tali na yung pinaka-waist niya sa likod. Yellow, 150 pesos. Yellow. Pasing na sa yellow. Next na tayo mga ate. Next. We go blue. Blue is mahaba, mga madam. Ma'am Ana, yours na po. May bulsa. Wala. Walang bulsa, ma'am ano. Ma'am Nainay, size small lang. Visit to say. Ma'am Ana, pas ka na. Walang bulsa to. No pocket po. Yellow, brown stripes is small semi-met. This one is branded again. Okay. And color blue. Garter waist, mga mami. Double lining, mga madam. Medium semi-large, 28 to 30. Branded, 150 pesos. May button siya dito, ah. Isa. 28 to 30, branded. 150 pesos. Long back pala to. Long back pala siya, mga mami. Branded. Ma'am Shia Magna. Next, mga mami. This one, let's do green. Cute lang si green. Di rin siya kahabaan, ha. Overlapping style, may tali siya sa likod, pocket both sides. Sleeves is puff with garter. Puff with garter. Parang small med lang to. Yeah. Small med, good verde. Small med, good verde. Cotton naman to, ma'am, ano.
Kaya lang, stiff siya, medyo matigas. Pero it's still considered na cotton. Hindi siya iba. Small mat, verde. 150 million. Ma'am Alex, yours na po. Next mga mami, this one, it's a jumpsuit. Jumpsuit na bitin ha, bitin. Ayan. Color yellow, Zara levels. Sleeveless to mga Mia. Sleeveless. Pocket both sides. Walang garter ang bewang, bitin na jumpsuit. Bitin na jumpsuit. Waistline is 30. Code yellow. Hindi siya parang papel. Gusto mo suotin ko, Ma'am Ana? Code is yellow. Yellow ba sabi ko? Ma'am Bella, yours na